Siyabingelela ebusuku, siyabingelela Facebook, siyabingelela emakhaya, siyabingelela wherever nani sibukele khona njalo niba nathi ngoLwesithathu, nibe nathi ngama-Sunday, nibingelelwa uqaphelani wakwadladla, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngiyasithandela bangcwele kakhulu uJesu, wayisiza impilo yami kakhulu bazalwane, ngiyamthanda, akekho njengaye. Ngiyacela ke bazalwane uqala nje uhlelo lethu sikhuleke kafishane. Baba wethu namandla wonke, uNkulunkulu ongcwele egameni lika Jesu, Baba wethu ongahlulwa, uNkulunkulu onamandla wonke, uNkulunkulu omiyo njalo, uNkulunkulu wayekhona umhlaba ungekho, wayekhona umhlaba ungakasekelwa, elithi izwi lakho konke kwavela ngawe. Baba siyalikholwa ukuthi impela konke sikubonayo imvelo iyalifakazela izwi lakho, ukuthi impela ngaphandle kwakho uNkulunkulu akuzange kube khona lutho. Even imizimba yethu iyafakaza uNkulunkulu ongcwele ukuthi akekho umuntu osenzileyo, abazali bethu abasenzanga, odokotela abasenzile, kodwa wena uNkulunkulu wethu usenzile ngamandla amangalisayo. Siyathandaza ke Nkosi ebusuku egameni lika Jesu waseNazaretha, mdala weinsuku, mdala wamalanga, sesikhona Nkosi ukuzona leli izwi lakho. Baba othongcwele, ngiyathandaza ilona lo Nkosi esinaye kule nkonzo. Baba othongcwele, noma isiphi isimo azolalele lelizwi ebhekene naso, uNkulunkulu onamandla, siyalikholwa izwi lakho ukuthi linamandla okwehlula zonke izimpi ehlasela ukuphila kwethu
egameni likaJesu waseNazaretha. Akunamimoya, akunabathakathi, akunamasathanisti, akunama-devil worshipper angahlula impilo yethu, angaphazamisi icebo lakho ngathi. Baba, siyabonga ukuthi ebusuku uNkulunkulu ongashintshi, uNkulunkulu onabantu bakho, nangalezi insuku ezinjena lapho uSathane esivalele ecabanga ukuthi sizokhohlwa nguwe. uNkulunkulu onamandla wonke, ngeke sisuke ebukhoneni bakho, ngeke siyeke ukukhonza wena wedwa, oNkulunkulu ophilayo, othembekile nonamandla. Siyabonga ke Baba kule nkonzo, iba kanye nathi siyakumema, iba kanye nathi phakathi kwezinto zonke ezokhulunywa. Bangakhulunywa ingqondo yomuntu, bangakhulunywa umcabango womuntu, kodwa makube yizwi lakho, kube ukusho kwakho. Moya oNgcwele ube kanye nathi, sizwe ngomoya. uNkulunkulu oNgcwele, siyabonga ke egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela bazalwane futhi ngiyacela bazalwane bingelela umndeni wami okhona la. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi bakanye nathi. Ngiyacela bazalwane ukuthi sifundele izwi kaNkulunkulu kafishane. Today bazalwane ngisenhlizweni yami uMoya lokubekile kakhulu ukuthi sikhulume ngomusa kaNkulunkulu. So ke we need ukuthi sikhulume ngomusa kaNkulunkulu, suthatha ezwini likaNkulunkulu, singakhulumi ngomusa ngendlela esithanda ngayo, kodwa sikhulume ngomusa kaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu asho ngayo. Iqiniso bazalwane lithi umusa kaNkulunkulu akusilento esiyenzayo or esishoyo ukuthi kube umusa kaNkulunkulu masiya ezonweni, kube umusa kaNkulunkulu masiwa sihluleka, kube umusa kaNkulunkulu ukuthi ushumayele, ufakaze, ushiphe phambi kwabantu, kodwa impilo oyiphila emakhoneni, oyiphila wedwa, abantu bengaboni kube ngamanyala. Bazalwane, umusa kaNkulunkulu ngempela ukuthi sisindisiwe, kodwa akuwona umusa kaNkulunkulu ukuthi sidle izono sithi umusa kaNkulunkulu, sidake utshwala sithi umusa kaNkulunkulu, sibe izinto zonke uNkulunkulu angayifuni silo sithi umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu ukusindiswa. Iqiniso lithi sasingafanele, kodwa uNkulunkulu wasenzela umusa. iBhayibheli lithi ekuqaleni vele uNkulunkulu wayethe uma uAdamu eqa umyalo wakhe uzofa nokufa, okusho ukuthi ukudla isono kunesijezo esukufa. Romans chapter 6 verse 23 uthi inkokhelo yesono ukufa okuphakade, kodwa isipho somusa singukuphila okuphakade ngeNkosi yethu uKristu Jesu. Okusho ukuthi uma umuntu enza isono unesijezo esingukufa, kodwa ke iqiniso lithi sasifanele ukufa ekuqaleni uma kona ubaba wethu uAdamu, kodwa ke umusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wamenzela umusa, wangafa, wamenzela icebo lokuthi aphile after kona. uNkulunkulu wamnika i-second chance, okusho ukuthi uNkulunkulu we-second chance noma abantu sebonile uyabanika ithuba lesibili. Kodwa ke bazalwane, iqiniso lithi akasinikeni ithuba lesibili ukuthi siqhubeke sidle izono, akasiniki ithuba lesibili ukuthi sidle izono ngenkani sisebenzisa ilayisensi ewumusa. Umusa ukusindiswa. Cela sifundeni izwi kaNkulunkulu bazalwane, sifundeni izwi kaNkulunkulu. Wayento sikhuza ukuthi abantu abaningi bayathanda isonto, abantu abaningi bayathanda ukwenza izinto zokukholwa, kodwa abafuni ukusindiswa okupheleleyo, ukusindiswa ngendlela uNkulunkulu asho ngayo, noma ngendlela uNkulunkulu afuna simkhonze ngayo bazalwane. Iqiniso ncwadi yabaSaloma chapter 10 ithi uthi uPauli amaJuda nabaFarisi uthi bayamshisekela uNkulunkulu, okusho ukuthi bayamthanda uNkulunkulu, kodwa manje bashisekela ngokungaqondi, okusho ukuthi benza izinto bethi bazenza ekukholweni, bethi benzela uNkulunkulu, kanti sometimes banelisa ama-egos wabo, sometimes
bakha amagama abo, sometimes basenzela imali, sometimes ungazi ukuthi uyashumayela kanti lo muntu uthi eshumayela ebebala ukuthi after intshumayelo uzothola mali. Okusho ukuthi ziningi izinto abantu abayishisekelayo bazikhave ngokuzenzela esontweni noma ukuzenza kubazalwane, kanti akuyona inhloso ukuthi uNkulunkulu ajabule. Abantu bahlabelelela ukuduma, abantu ngakuhlabela bayaqonda, abanye ngakushumela bayaqonda, abanye ngakushumela bayadla imali, abanye ngakuprofeta badla imali. Yingakho isiphiwo sokuprofeta sesithandwa kakhulu ngoba siyadlisa. Ezinye izinto zenziwa ngabantu bengazenzeli uNkulunkulu, bezenza ngaphandle kwecebo likaNkulunkulu. But-ke iqiniso lithi abanye abazi ukuthi into abayenzayo bayenza ngaphandle kwecebo likaNkulunkulu. But namhlanje ake sizwe ukuthi umusa kaNkulunkulu usithatha usibeke kuphi. Ngicela ungifundele baba sofuna incwadi yabaseFesu chapter 2 bazalwane, chapter 2 from verse 1. Ngicela nje ungifundele mangithi ume, because we like ukuthi kube isifundo, kube into ecacile. So ngeke sifunde amaverse sonke besiwashumele wonke, sofunda siyeke sifunde until sifike la sifika khona. Ngiyacela ungifundele. Hallelujah. Isihloko sakhona sifundeka kanje: abezizwe bahlanganyela namaJuda insindiso yomusa. Verse 1. Uniphilisile nani nanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubatwana bokungalaleli. Esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo ngemvelo. Imap. You know, lapha ngeke bazalwane isihloko sithi abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Okusho ukuthi sishare namaJuda. Bazalwane ngokweBhayibheli ngokwamaHebheru, amaHebheru ayezazi ukuthi angcono kunabezizwe. Mawufunda kahle umthandazo wamaHebheru kuthiwa ayethandaza umthandazo wendoda yomHebheru yayithi ngiyabonga ukuthi awungenzanga ngabo wesifazane. 1. Number 2, ngiyabonga ukuthi awungenzanga ngaba isilwane. 2. 3, ngiyabonga ukuthi awungenzanga ngaba owezizwe. So okusho ukuthi amaHebheru ayezazi ukuthi especially uNkulunkulu, and bazalwane ngokunikwa kwawo umthetho ukuthi abe nomthetho thina singenamthetho, aye special kuNkulunkulu. Kodwa iqiniso lithi ke ayengekho special kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngamaHebheru wayefuna ukufundisa izizwe zonke ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu kusukela esikhathini sikaMose ebanika umthetho, wabahlula umthetho, kwase kwaba kubaprofeti, kwase wafika uJesu behlule, noma sekufika uJesu abakwazanga ukumamukela. iBhayibheli lithi incwadi kaJohn chapter 1 ithi yona ke weza kokwakhe kodwa abakhe abamamukelanga, besethi ke bonke abamamukela wabapha amandla okuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Okusho ukuthi njoba azalwa engumJuda, wazalelwa kaJuda, wayeqale ngamaJuda ayeveli enomthetho. Kodwa ke iBhayibheli iveza ukuthi iwona amaJuda amnqaba uJesu aze ambethela esiphambanweni. So ke lithi leli verse bazalwane, amaJuda ahlanganyela nabezizwe insindiso yomusa. Kusho ukuthi sekuyinsindiso engezi ngomthetho, sekuyinsindiso engezi ngokusoka, sekuyinsindiso engezi ngesonto elithile, kodwa sekuyinsindiso eza ngomusa kaNkulunkulu. Bese lithi ke, you know, before siya kule verse
iqiniso lithi sometimes ukusindiswa ngathi okwesonto elithile into esixabanisayo lento esihlukaniseka kangaka silibandla likaNkulunkulu kungathi kubangwa ukusindiswa ungathi owashumezo umpostoli uDladla usindiswe kangcono kunoshumezo ubaba uSithole owashumezo ubaba uSithole ngasindiswe kangcono kunoshumezo ubaba uZoni owashumezo ubaba uZoni ngasindiswe kangcono kunoshumezo ubaba uNguba kanti iqiniso lithi sihlanganyela nabaJuda insindiso yomusa insindiso ayincike kumuntu insindiso ayizi ngomuntu othile insindiso ayizi ngokuattenda isonto elithile isonto elivathayo noma isonto elingavathi isonto elikhokha ishumi noma isonto elingayikhokhi kodwa insindiso iza ngomusa kaNkulunkulu everyone ukusindiswa akusuku attend isonto kungenzeka umuntu attend isonto kodwa alokhu umusa kaNkulunkulu umgeja esesontweni ukusindiswa akuncikile ukuthi phambili kuma umuntu opowerful kanjani ukuthi kushumayela umuntu ofunde kangakanani ukuthi kodwa kuya ngomusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ubahawukela kanjani abantu sometimes umuntu usindiswa ngentshumayelo elula uthi wena ufundwe incwadi elula ngoba abantu banazo nencwadi elula kodwa kuyenzeka athi umuntu yazi kwakufundwa incwadi elula mina mangisindiswa kodwa ngasindiswa omunye athi mina akuzange ufundwe uhlaziwe neBhayibheli ngasindiswa ku-assembly esikoleni ku-assembly esikoleni ke akekho umuntu ongashumayela into edlula 30 minutes mhlawumbe kushumayela 15 minutes bese kubizwa altar khona kodwa umuntu ngenxa yomusa kaNkulunkulu ahlatshwe yizwi asindiswe ngenxa yenu hayi ngoba echaza someone hayi ngoba esesontweni esindisiwe kodwa asindiswe ngoba ehlulwa yizwi umuntu bazali usindiswa ngoba ehlulwe yizwi akazalwa esontweni ebese sindiswa akajoyini isonto maye uyayikhetha inkosi esontweni umuntu akaqale akhethe uJesu before eba yimember yesonto ngoba aliki isonto alimsiza umuntu kodwa uNkulunkulu osiza umuntu ngomusa wakhe haleluya unobusane nayi le verse ke ithi le verse uverse 1 uthi uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu okusho ukuthi isono siyabulala uma ufuna ukubona ukuthi isono siyabulala ngempela iBhayibheli lithi uJesu uke kwafika umuntu obeshawe istroke obefe uhlangothi lithi iBhayibheli mambe emfaka lo muntu angisekho concerned into yokumfaka iBhayibheli kodwa esefikile kuJesu uJesu wavele wathi izono zakho ziqolelwe okusho ukuthi wayeka ukumelapha ukushayeka kohlangothi wamelapha i-cause yokuthi aze agule ngoba isono siyagulisa omunye umuntu singamusa le simhambisa odokotela abaningi angaphili abekuzandla angaphili enzo yonke into ekwaziyo ukuthi iyaphilisa kanti inkinga ukugula ama-fruit ukugula zithelo kodwa isifo isihlahla sesifo isono so mayethi uniphilisile nani enanifile ngezono neziphambeko okusho ukuthi masisezonweni sinjengabafileyo uma sisephambekweni sinjengabafileyo kodwa uma sisindiswa siza kuNkulunkulu sikhetha uJesu siyaphiliswa siyavuswa ekufeni you know what I'm sure incwadi kaJohane bazalwane lithi iBhayibheli umpristi uJair waya kuJesu mayefika umpristi uthi Jesu woza ekhaya lami usethi umntanami ugulela ukufa kodwa usethi ke woza Jesu ufike umbeke izandla iprotocol usethi asindiswe yes asindiswe ebesethi aphile okusho ukuthi istep sokuqala ukusindiswa ukusindiswa usindiswa ezonweni ebese ephila
enyameni, wayesegula enyameni, esezofa ebulawa isifo enyameni. Kodwa ubaba wakhe uthi mawungambeka izandla Jesu asindiswe, kusho ukuthi kumele asindiswe kuqala ebese phila. Hayi bazalwane, okusho ukuthi lento eyenziwa manje esibuka kuma TV, esibuka wherever nasibuka khona, angilwi namuntu, kodwa iqiniso bazalwane, ngokwezwi likaNkulunkulu akekho umuntu ongaphila enyameni engakasindiswa. So no Jesu every time wayethi ukukholwa kwakho kukusindisile, ukukholwa kwakho okusho ukuthi ukukholwa ukusindiswa kuqala ebese umuntu uyaphila. Yithi ke le verse nane nanifile ngezono neziphambeko, ebese ke yena nikade nihamba kuzo. Yes bazalwane, mayithi enikade nihamba kuzo kusho ukuthi sonke silandwe sesihambe eziphambekweni. Usethi ke kuzo ngokwendlela yaleli lizwe, ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubantwana bokungalaleli. Awushiboka abangakasindiswa bangabantwana bokungalaleli. Uyazi why bengabantwana bokungalaleli? Ukuthi liyashumayelwa, kodwa inhliziyo zabo bazenza lukhuni. Mhlambe kuyashumayelwa, bayakuthanda makushumayelwa, kodwa mase kuthiwa khetha uJesu bahlehlele emuva. Mase kuthiwa khetha uJesu baqabanga imali zabo. Mase kuthiwa khetha uJesu baqabanga izinto abakhule ngazo. Mase kuthiwa khetha uJesu uqabanga isikhundla nasesontweni. Kanti ukukhetha uJesu ukhipha ekubeni umntwana wokungalaleli, kwenza umntwana kaNkulunkulu. Okusho ukuthi abantwana babili, kukhona umntwana wokungalaleli bese kuba khona umntwana kaNkulunkulu. So ke lithi iBhayibheli ke nani enani kade ninjengabo. Ngiyazwa mzalwane, hayi kuthina esindisiwe sehle ezulwini siqathake ezulwini, kodwa umusa kaNkulunkulu usenyule phakathi kwabo. Abantwana bakhona ontanga yethu abangayiboni kahle into yokusindiswa, aba-enjoy amasayida, aba-enjoy inkipito, aba-enjoy izinto ezithile abanazo, ababone ngathi ukusindiswa kubachithela isikhathi. Kodwa iBhayibheli lithi nathi sake saba njengabo, kodwa umusa kaNkulunkulu wasenyula khona lapha. Andike bazalwane, akukalwa ukuthi wenyulwe sewuneminyaka emingakanani. Abanye banyulwa bena 6, abanye banyulwe bena 40, abanye banyulwe bena 20, abanye banyulwe bena 15, kodwa iqiniso lithi sonke senyuliwe ngomusa kaNkulunkulu. Ngicela ufunde baba, siqhubeke. Haleluya. Ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabanye. Ngemvelo, uyezwa mzalwane, ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabanye. Okuthi kukhona abantwana bolaka bonke abantu. Incwadi kaJohn chapter 3 u36 uthi okholwa indodana kaNkulunkulu unokuphila. Bese lithi ngenzansi ongakholwa yiyo, ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwekhanda lakhe. Okusho ukuthi bazalwane, sonke kungenzeka sizalwe ndawonye, sikhule ndawonye, kodwa bese kuba isinqumo sakho, sami, sakhe, ukuthi ngiyamkhetha. Ngesikhathi ngikhetha uJesu, ngisusa ulaka lukaNkulunkulu phezu kwekhanda lakhe. Angikwazi ukusindiselwa ifamily, angikwazi ukukholelwa abantwana bami, angikwazi ukukholelwa unkosikazi wami. Wonke umuntu uyazikholelwa. Kufanele kodwa awubone umusa kaNkulunkulu ebesethi impilo yami iyawudinga umusa kaNkulunkulu. Abuke imoto zakhe ayibeke eceleni, abuke indlu ayibeke eceleni, abuke umshado wakhe awubeke eceleni, abuke izinto ase-achievile empilweni abeke eceleni, athi umusa kaNkulunkulu ngiyawudinga. Ngoba umusa kaNkulunkulu ukuphila. Yezwa lithi iBhayibheli ke abantwana bokungalaleli ngemvelo, okusho ukuthi awuze wone
ukuze ube yisoni, kodwa uzelwe uyisoni. Ngezwa mzalwane, awudingi ukuthi uze wone ukuze ube yisoni. Kodwa kuza ingane iphuma nje ithi nqa kusuke kuzalwa isoni. First day umuntu efikile ngoba siyisoni ngemvelo. Ngezwa mzalwane, okusho ukuthi sizelelwe, uthi Davide ngizalelwe esonweni. Siyizoni zokuzalwa, kodwa singaba abantwana bakaNkulunkulu ngokuvuma ukuzalwa futhi. Uyamuzwa uNikodima, John chapter 3, lithi iBhayibheli waya kuJesu. Wathi Jesu, ngizwe kahle mina mfundisi, ngicela ukubuza ngingenze njani ukuze ngingene embusweni. Wathi uJesu, umuntu engazalwa kabusha, wayengakhulumi nengane, wayengakhulumi nomuntu osesiswini ukuthi usangayishintsha indlela ukuthi uzalwe kabusha ngoku, kodwa wayekhuluma nomuntu osezelwe, waphila, wakhula, wa-achieve into ethile. Kodwa uthi ngifuna ukubona umbuso kaNkulunkulu. Uthi uJesu, uma ungazalwa, ukukholwa ukuzalwa kabusha, ukukholwa ukuphinda ukuzalwa. Ngoba enzalweni yemvelo sizalwa nezinto eziyisono, inkonzi, amamuthi, inhliziyo embi, ulaka, yonke lento esenza ukuthi sihlaliseke kanzima. Kodwa once wazalwa kabusha, inkani iyaphela. Kozelwe kabusha akanayo inkani, kozelwe kabusha akanawo amagqubu, kozelwe kabusha akanayo inhliziyo, kozelwe kabusha uyaxola noma bengaceli uxolo. Kodwa ozelwe, ukuxolela akukho emvelweni yethu. Ukuthanda abantu bonke akukho emvelweni yethu, kodwa kusekuzalweni kabusha, kusemvelweni kaNkulunkulu. Imvelo esizalelwe kuyo imvelo yenzondo, imvelo yamaqhubu, imvelo yokubulala, imvelo yokutshontsha. Kodwa once wazalwa kabusha, ukuzalwa kabusha, ngiyaphuma emvelweni engcolile engizalelwe kuyo, ngiqale imvelo entsha kaNkulunkulu. Hayi ngoba ngi-applyile, hayi ngoba ngicelile, kodwa ngomusa kaNkulunkulu. And into ebalulekile uma uzalwa kabusha, hayi ukuthi akusesuwe lo obuthakathi zona, hayi ukuthi akusesuwe lo obubulali zona, hayi ukuthi akusesuwe lo obuphingi zona, hayi ukuthi akusesuwe lo bufebe zona. Wena impela, kodwa uthi ngoDemesekorinte, umuntu ekuKristu, haleluya, okuthi abantu bengasala nefayili yami bengibalela, wenza ukuthi, kodwa mase ngikuKristu kufanele ngikholwe ukuthi ngisidalwe esisha. Haleluya. Emzimbeni omdala mhlawumbe ngake ngashawa nginamaskazi okuntshontsha, ngishawa ngiseyisela, mhlawumbe umlomo usubovu uqedwe ugavini noma utshwala, kodwa mase ngikholwa ngisidalwe esisha. Kuwo lo abantu babone mina babuka iphuza face, kanti ongaphakathi akasesiyophuzayo, sekungoselo. Basa iqiniso lithi ozalwa kabusha yilo ongaphakathi. Iqiniso lithi akuyena uqaphelani lo enimbonayo, uqaphelani uhlala kulendlu, indlu le emhlala kuyo. Lalela, ona mangabe kushona umuntu, iprogram yakhe ibhalwe idate yokuthi wasishiya emhlabeni, bese kubhalwe idate ahambe ngayo. Kodwa uma ubuka phambi kwakho ubone kukhona ibox elinomzimba wakhe, okusho ukuthi kusuke kusele indlu abehlala kuyo. So ke nokuphenduka akuphenduki umzimba, kodwa kuphenduka mina engihlala emzimbeni. Ungayibona mhlawumbe indlu ikhandlekile, you know, like masifica umuntu esesibhedlela esegula, esemncane elingana namashiti, kodwa masihlumela uJesu ezalwa kabusha, indlu isala ikhandlekile, kodwa yena ngaphakathi asale ezelwe kabusha. Omisa ebese efa, ufa ezwele kabusha, kodwa kade ehlala endlini endala. Musa kaNkulunkulu ukusindiswa. Asiqhubeke. Kepha uNkulunkulu ecebile
sesifile ngesihawu sakhe ngenxa yothando lwakhe olukhulu. Yes, ibambe. Ngenxa kaNkulunkulu kusho sasisezonweni sonke. Kodwa ngoba uNkulunkulu ecebe ngesihawu. Ngezalo zolwane. Ecebe isihawu kusho ukuthi wasihawukela, wabuka into esifanele ngenxa yezono zethu waye esesihawukela ngoba ucebe ngesihawu. Funda. Ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Yes. Sesifile ngeziphambeko. Hayi Jesu. Wenza siphile kanye noKristu. Niyasho mzalwane. Sesifile. Uyayizwa le ithi sesifile. Kusho ukuthi ngenxa kaKristu kwenzeka i-resurrection yemiphefumulo yethu. Sesifile. Njengoba ngenxa yothando lwakhe wasithanda sifile. Wasithanda sifile, sibulewe ukona kwethu. In fact, wayengangene uNkulunkulu ngoba eqaleni wayeshilo ukuthi mawuke wona uzofa. Kodwa lithi iBhayibheli sesifile ngenxa yezono, ngenxa yokona kwethu. Yena uNkulunkulu futhi waveza umusa wakhe. Wasenza siphile kanye noKristu. Hayi bazalwane, okusho ukuthi ukuphila sekuncike ekutheni unaye uKristu na. Ngaphandle kukaKristu akukho ukuphila. Wasenza siphile. Awu bazalwane, awufunde bakasizwe. Ngomusa nisindisiwe. Wo, ngomusa nisindisiwe. Not ngomsebenzi, not ngomthetho, not ngesonto elithile, not ngomfundiso, ngomusa nisindisiwe. And umusa kaNkulunkulu ke awukali ukuthi wena woneka ngaka sokuthi chatha, wena woneka ngaso ukuthi chatha. Kodwa umusa kaNkulunkulu uwodwa kithi sonke, uyalingana kithi sonke. Okusho ukuthi asisindisiwe ngamandla ethu, kodwa sisindiswe ngomusa kaNkulunkulu. Yes. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye. Wayengasiyeka mayethanda. Yes. Wayengasiyeka mayethanda sife ngoba sasitsheliwe ukuthi uphile esonweni kungukufa. Kodwa ngomusa wakhe wasivusa ukuba siphile kanye naye. Not ukuphila kanye naye kuphela, ngomusa wasihlalisa kanye naye. Okusho ukuthi njoba ngihamba la emhlabeni ngihleli kanye noKristu kwesemazulwini indawo. Abantu babona ngixakekile, abantu babona ngigula, abantu babona ngiswele, kanti spiritually ngihleli kanye noKristu. Abantu bengabona ngihuzuke emhlabeni, ngizama lokho ngaphumeleli, ngizama lokho ngaphumeleli, ngigule bakumithwe. Kwenzeke izinto eziningi esenzeka kubantwana bakaNkulunkulu zenzeka physically, but spiritually, positionally sihleli kanye noKristu. Njoba ehleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu kusho ukuthi nathi sihleli. Ingakho uPaul encwadini yamaKolosi chapter 3 uthi uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho uKristu ehleli khona, ebesethi ukuphila kwenu kufihliwe kanye naye. Emhlabeni babona uhlele ebukhukhwini, emhlabeni babona ugula, emhlabeni babona zikwehlela emhlabeni, kanti positionally, spiritually uhleli kanye noKristu. Asifunde. Kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalisa ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kuthina kuKristu Jesu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Akuveli ngemisebenzi ukuze kungabibikho ozibongayo. Yes. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu. Sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili. Yes. 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 Ithi ngokuba ngomusa nisindisiwe
ngokukholwa. Ibisithi nalokhu akuveli. Kusho ukuthi akekho umuntu ongakwazi ukuzisindisa. Akekho umuntu ongabhosta ngenxa yokusindiswa kwakhe. Akekho umuntu efuna anqobe isonto lakhe, isonto lethu lisindisiwe. Umfundisi wethu kodwa lento ayiveli emntwini, kodwa kungomusa kaNkulunkulu. Kusho asisindiswa ngamandla ethu, asisindiswa ngokwenza kwethu, asisindiswa nayimisebenzi yethu. Njengoba ngishumayela nje akungenzi ngisindiswe ukushumayela. Ukuthandaza akumenzi umuntu asindiswe. Ukucula akumenzi umuntu kodwa umuntu usindiswa ngomusa kaKristu. And you know, kwencwadi yamaRoma, incwadi yabaseRoma ithi sisindiswa ngobuwula bentshumayelo. Kusho ukuthi emehlweni abanye abantu kuzwakala kuyinto ewubuwula, kodwa ifike lento ikuhlaba enhlizweni, uzizwele ukuthi ngiyamdinga uJesu. You know ukuthi abantu abangakamamukeli uJesu basaqinisa inhliziyo, amandla oqinisa inhliziyo basenawo, basenezinto abayibona abacabanga ukuthi bangazenza. Kodwa once wahlathwa izwi likwemulela ububi bakho kuqala. Number 2, bese limveza uJesu emuhle, likuveze wena umubi. Leyo nto yenza noma sewusindisiwe ungakwazi ukwehlulela omunye umuntu. Ngoba mawuthi ucabanga ukwehlulela omunye umuntu uvele udlalelwe isithombe sakho, ubishile ungakasindisi. Ubusukhuma ukuthi uJesu uma ngabe angikhipha la ngangibambeke khona, umusa wakhe nakulo usangamfinyelela umkhiphe. Funda. Sidalelwe imisebenzi emihla ilungisela ngaphambili. Asidalele ukuhlupheka, asidalele ukugula, yonke lento uSathane asiphonsela yona nasinika yona nasenzisayo izinto esingadalelwe zona. uNkulunkulu usidalele imisebenzi emihle ayilungisa ngaphambili. That's why uGenesis 1:26 uthi abantu basifuza, sidalelwe ukufana noNkulunkulu. Into uNkulunkulu ayenza nathi sikwazi ukuyenza. Bese iBhayibheli babuse iyona into uNkulunkulu asidalele, hayi yonke lento esinayo. Ukuhlupheka, inhliziyo embi, ukugula, yonke lento esinayo, yonke lento esinayo ivela esitheni. Kodwa uNkulunkulu usidalele imisebenzi emihle, hayi ngoba sicelile, hayi ngoba si-apply, kodwa ngomusa wakhe. Funda. Ngakho khumbulani ukuthi nina enani kade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki, yilaba ababizwa ngokuthi abokusoka. Okwenziwa ngezandla enyameni. Ukuthi ngaleso sikhathi nani ngenaye uKristu, nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli, nani ngabafokazi esivumelwaneni sezethembiso, nani ngenathemba, ningenaNkulunkulu ezweni. Kepha manje kuKristu Jesu nina enani kade nikude nenziwe nabaseduze negazi likaKristu. Amen. You know, njengoba sifunda le ncwadi kuneculo elifike engqondweni yami, but angimuhle kahle eculeni ngisuke ngibhile. Kodwa khona iculo elithi we were foreigner, sasingabezizwe. Njengoba kuhlale kuthiwa eSouth Africa uxoshwa abantu bokufika kushawa ama-foreigner, kusho ukuthi leli culo lithi nathi sasinjengabo embusweni kaNkulunkulu. So lithi iBhayibheli ke njoba sasingaphandle kombuso kaNkulunkulu, ngoba apha kwaIsrayeli babesivalele ngaphandle ngenxa yokusoka ababekwenza enyameni, kwenziwa ngezandla enyameni. Kwakuyinto eyayenziwa umuntu
ukuze kuthiwe unesivumelwano noNkulunkulu. Kodwa thina abezizwe sithole lento yokusindiswa yokubizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli sasingenaye uKristu, kodwa lento sithole ngomusa, sithola ngokuvuma ngenhliziyo, sikholwe ngenhliziyo, sivume ngomlomo, sisindiswe. Kube ukusindiswa okusho asisadingi kwenziwa lutho enyameni. Iqiniso lithi ke ababenziwe okuthile enyameni bake basibandlulula bethi ngeke abezizwe basindiswe. Reason abasokile abenzi mabefuna ukusindiswa abenze 1 2 and 3. Kodwa lithi iBhayibheli uPaul wayichaza lento wathi asisindiswa ngezinto ezenziwa kithi enyameni, kodwa sisindiswa ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Intama lento yokusindiswa ingumusa, ukukholwa kungumusa, ukusindiswa kungumusa. Awudingi kwenza lutho ukuze usindiswe, awudingi kuphila impilo ethile ukuze usindiswe, kodwa kufanele uphile impilo yokukholwa after sewusindisiwe. So awuzilungisi wena ukuze usindiswe, kodwa kufanele uze kuJesu unjalo. Nginjani mfundisi? Noma kuthiwa sewungole ngayiphi indlela, noma abantu sebekulebele ngayiphi label, kodwa as long ungeza kuJesu, uJesu unomusa. Khona umfundisi waseGoli othi mafuna kuthiwe uJesu ukuthanda kangakanani, kumele uthi uJesu ukuthanda kangaka njengoba ayelenge esiphambanweni evula izandla zonke wayekhombisa ukuthi abantu ubathanda kanga. Akaleki uJesu akanendaba nokuthi sewenze, kodwa uJesu ukuphumusa noma sewonile. Musa kaNkulunkulu. Funda ihle verse ke gcineni bazalwane, nani kude. Okusho ukuthi into ebisenza sibe kude bazalwane izona esizenzayo. Into ebisenza sibe kude ukungalaleli uNkulunkulu ebesikwenza, impilo ebesiphila beyisiqhelisa noNkulunkulu isenze sibe kude noNkulunkulu. Kodwa indlela uJesu eze ngayo umvuma ukukholwa egameni likaJesu usindiswe. No, hayi ukuthi kumele wenze okuthile. Kholwa ngenhliziyo, vuma ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Ukhohlwe izinto ozaziyo nohlezi uyitshela abantu, nohlezi bethe abantu kungenzekani umuntu afe ngempela abuya ingqondo ithi no, kodwa asikholwe ukuthi uJesu wavuka. Iqiniso abantu ukuthi njengoba usuthi uyakholwa ukuthi uMaria waba intombi nto wase wazala uJesu, uJesu wazalwa intombi nto ngempela. Into zokukholwa lesi, akusona izinto zengqondo, akusona izinto ze-knowledge, kodwa izinto zokukholwa. Kholwa ukuthi uJesu wakufela, kholwa ukuthi uJesu wathatha zonke izifo zakho, kholwa ukuthi uJesu wathatha konke ukuhlupheka kwakho, kholwa ukuthi mawusindiswa wena uzokhululeka ey'ntweni, hayi ngoba wenzeni, kodwa ngoba kungumusa kaNkulunkulu. Asifunde amafuthi okugcina baba sivale. Yes. Ngokuba yena ungukuthula kwethu owenza kokubili kwaba kunye, nowabhidliza udonga olwahlukanisayo olungubutha ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha, enze ukuthula. Amen. Hallelujah. Siyavala bangcwele. Thanda le verse ethi wenzile okubili kwaba kunye. Masibuka kwele nyama singabuka amaJuda, sibuka abezizwe, wenzile kwaba kunye. Sengazi ukuthi amaJuda ayengcono, kanti iqiniso lithi wenze umuntu
noNkulunkulu kwabakunye, ngoba ngenxa yokungakholwa, ngenxa yokungalaleli izwi likaNkulunkulu, ngenxa yokungafuni ukwamukela izwi likaNkulunkulu, sasiqhelelene noNkulunkulu. Ngesikhathi uAdamu ewele esonweni, kwavuleka igephu phakathi komuntu noNkulunkulu, kwahlukana umuntu. Bazathi iqiniso lithi ensimini yase-Edeni kwakungathandazwa, kwakungaculwa, kwakungasontwa, kwakunganikelwa. Ziningi izinto ezenziwa ezazingenziwa le, eziqale ukwenziwa after umuntu ewele esonweni. Ireason lezinto zazingenziwa, umuntu noNkulunkulu babe munye. uNkulunkulu wayekhuluma direct ku-Adam. uNkulunkulu wayesuka njalo ukushona kwelanga azovakashela u-Adam, kodwa isono sasehlukanisa noNkulunkulu. Yingakho umprofeti Isaya ethi indlebe yakhe ayinzima ukuba izwe, ebisithi izono zethu zenza ukuba imikhuleko yethu ukuthi zisahlukanisile na, ithi isandla sikaNkulunkulu asifinyeziwe ukusindisa. Ezinye izifo ezisidlayo zisidla ngoba sehlukene noNkulunkulu. Okusho ukubuyela kuNkulunkulu akubizi imali, kungumusa kaNkulunkulu. Kodwa uma ufika kuNkulunkulu, once wafika kuNkulunkulu, kudilika udonga lwesono. Kusho mangabe wamukela uJesu, udonga lwesono luyasuswa. uNkulunkulu abe ne-access empilweni yakho, akwazi ukukusindisa noma ugula, akwazi ukukuzwa noma uthandaza. Iqiniso lithi-ke bangcwele, yonke lento ayenzeki ngamandla omuntu, ayenzeki ngey'ntshumayelo zabantu, ayenzeki ngokuphila nabantu abathile, ayenzeki ngokujoyina isonto elithile, kodwa uthatha isinqumo sokuthi umusa kaNkulunkulu impilo yami idinga umusa kaNkulunkulu. Ubona imali yakho, uthi impilo yami idinga umusa kaNkulunkulu. Ubona umshado wakho, uthi impilo yami idinga umusa kaNkulunkulu. Noma usunabantwana, uthi still impilo yami iyawudinga umusa kaNkulunkulu. Noma endlini ungaswele lutho, kodwa uthi impilo yami iyawudinga umusa. Umusa kaNkulunkulu awudingwa abantu abaxakekile. Kukhona abantu ongazuthi abaxakekile, kanti baxakekile, baxakwe nje into eyodwa yokuphila ngaphandle kaNkulunkulu. Abanye ntama bakhalela imoto, bakhalela imizi, mhlawumbe ngisho umthandazo wakho awuqondile kuNkulunkulu ngoba usacela izinto ezithile, kanti into ekufuna uyicele kuNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu empilweni yakho. Ithi Nkosi, sengikhathele ukuphila ngaphandle komusa wakho. Namhlanje ebusuku ngiyawudinga umusa phezu kwempilo yami. And ke bazalwane, asivale ngalamazwi. Mawusutholile umusa kaNkulunkulu, musa-ke ukugodla kube okaqaphelani yedwa. Uma kufanele usiyabonga amukele umusa anikwe ama-condition. Umusa kaNkulunkulu ngeke usakwanela wena, umusa kaNkulunkulu ngeke usawuthola. Umusa kaNkulunkulu, uNkulunkulu uthanda abantu bonke basindiswe. And yet number 2, basala esisithola umusa singawugodli. Number 2, asingadli izono ngomusa kaNkulunkulu. Sidla umusa, sidla izono, sithi umusa kaNkulunkulu mningi. Sibulala abantu, sithi umusa kaNkulunkulu mningi. Siphile noma kanjani, sithi umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu owokustabula ezonweni, azosibeka endaweni engcwele. And basala noma kuthiwa ungcwele ngayiphi indlela, but usuku nosuku sidinga umusa kaNkulunkulu. Ukuphila impilo engcwele kungumusa kaNkulunkulu. Ukufunda iBhayibheli ul-understand umusa kaNkulunkulu. Ukuhlabelela udumisa uNkulunkulu umusa kaNkulunkulu. Even ukuthandaza, sithandaza ngomusa kaNkulunkulu. Ayikho into esikwazi ukuzenzela yona enkonzweni ngamandla ethu, konke kungumusa. Lastly,
abantu asebethola umusa kaNkulunkulu base baba nomusa wenkonzo ethi mhlawumbe unenkonzo yokudumisa. Abanye banesono sokuphakama edumisa nje engajoli engaqonwa engalali kodwa unesono sokuba yi-celebrity esikhundleni sokuba umntwana kaNkulunkulu. Abanye abafundisi beshumayela sebenesono sokuthi ngokushumayela kwakhe ashintshe intshumayelo kaNkulunkulu enze i-business plan yakhe. Asishumele izwi laNkulunkulu, uNkulunkulu asibusise ngalokho afuna ukusinika khona. Kodwa kungabi yithi esithi ngegift uNkulunkulu angiphe yona ngidimanda kangaka ngoba nami kungumusa kaNkulunkulu. Konke sinakho kungumusa kaNkulunkulu. So-ke baselwane ngifuna ukusho lamazwi sengigcina. Ncwadi yaMaroma chapter 6 uthi siyohlala esonweni kuze kuvame umusa na. Okusho ukuthi abantu abamukela uJesu bakholwe kodwa bahlale esonweni. Athi umuntu kungumusa ashumayele enze izono abonakala edakiwe athi bese ngiyacela asikholwe and umusa kaNkulunkulu kwakuokustakule ezonweni. Akusiyo umusa kaNkulunkulu othi sibuye siphile esonweni. Umusa kaNkulunkulu uzosikhipha asazi iqiniso bangcwele. Mangabuza lethi ungakasindiswa wawuphuza utshwala. Ungathi yes. Ungakasindiswa wawuthanda amantombazana. Yes. Ungakasindiswa wawubhema ugwayi. Yes. Ziningi izinto engangizenza ngingakakholwa. And umuntu mesethi sewukholwa ke waziyeka kanjani? Angina recipe. Kodwa nginethi kwaba umusa kaNkulunkulu owasiza ukungiyekisa izono engangiphuza. Don't Bible nathi esasinje nami ngake ngaba sezonweni. Kodwa kwaba umusa kaNkulunkulu owangeke. Sonke bangcwele asingadli izono ngomusa kaNkulunkulu. Singadlali ngomusa kaNkulunkulu. Singashumayeli sigange ngomusa kaNkulunkulu. Singaqola abantu sibaphuthe imali egameni lomusa kaNkulunkulu. Singadukisa abantu bakaNkulunkulu sithemba umusa. Umusa kaNkulunkulu owokuzosilanda usibuyisela endaweni esasikuyo. Verse 10 usibuyisele emsebenzini ayesidalele yona kwasemaphakade okuthi esakwenza kwakuyimistake according to i-reason yokudalwa kwethu. Kodwa uNkulunkulu ecebile ngomusa wakhe wasilanda wasiphilisa impilo imuKristu ngaphandle kokusindiswa ngaphandle kokukholwa kuKristu Jesu impilo inzima. Matthew 28 uthi Jesu wena nonke enikhatheleyo nenisindwayo wozani King ngizoniphumula. Mawufuna impilo elula woza kuJesu. Asivala amehlo sithandaza. But ke before sithandaza ngiyafisa abangcwele ukuthi sothandaza uma usekhaya noma usemsebenzini noma usebhizinisi lakho noma udrive imoto yakho ehambela wherever la uye khona. Kodwa mawuthi ngiyawudinga umusa kaNkulunkulu ukuba uyisize impilo yami. Ukuphila kwami konke kungumusa. Konke sengi-achievile kungumusa. Konke nginakho kungumusa. Abantwana enginabo kungumusa. Unkosikazi enginayo kungumusa. Umndeni enginawo noma singenamali kodwa uthando esinalo emndeni wami kungumusa. Namhlanje ebusuku phakamisa isandla enhlizweni uthi Jesu ngiyaphinda ukwamukela ukuthi ube inkosi yempilo yami. Musa kaNkulunkulu mningi kodwa uza ngawe Jesu. So-ke ngizothandaza. Ngiyacela bangcwele wonke umuntu ophilayo osekholwa seneminyaka nokholwe manje nongakaze akholwe sonke sincike emseni kaNkulunkulu. Asithandaze.
Baba egameni likaJesu waseNazaretha uNkulunkulu onamandla wonke ebusuku siyathandaza uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthi konke kungumusa wakho Baba siyabonga ukuthi sikholwa ngomusa siphila ngomusa esinakho sikwamukele ngenxa yomusa wakho Baba siyabonga ukuthi sibizwa ngabantwana bakho ngenxa yomusa wakho hayi ngoba kukhona esakwenza akusimsebenzi yethu akusukwenza kwethu kodwa kungumusa Baba siyathandaza ebusuku umusa wakho awufinyelele kuloya naloya Baba wethu anamandla wonke izifo ziyancibilika egameni likaJesu abagulayo bayasinda abangenalutho bayathola ababoshiwe bayakhulula uNkulunkulu onamandla wonke siyathandaza ebusuku sikholwa ukuthi umusa wakho ungafinyelela nakuleya mpilo Baba uthanda amandla akunankinga ukuthi ubunzima sebungakanani kodwa wena uNkulunkulu mawungafika umusa wakho ungashintsha impilo Baba siyathandaza egameni likaJesu sikholwa uNkulunkulu wethu ukuthi ayikho into enzima kuwe Baba uthanda amandla wonke yilona lo Nkosi ezimpina abhekana nazo siyathandaza ebusuku egameni likaJesu isandla sakho phezu kwempilo yakhe umusa wakho wemboza impilo yakhe wemboza umndeni wakhe wemboza ibhizinisi lakhe wemboza icareer yakhe wemboza umsebenzi wakhe wemboza abantwana bakhe wemboza umshado wakhe uNkulunkulu onamandla siyakholwa ukuthi ukuphila kulomhlaba kungumusa Baba thangcwele siyabonga ukuthi umusa wakho nasekuseni usivusile siyakholwa nakusasa umusa wakho usazosivusa nakule corona siyakholwa uNkulunkulu ukuthi alikho ikhambi elingavela emntwini elingavela edokotela kodwa umusa wakho uzosidlulisa Baba siyabonga ukuthi South Africa umhlaba wonke uzodlula nakulesi simo ngegama likaJesu siyathandazela mhlasebegula uNkulunkulu onamandla akuna corona ezobabulala Baba uthanda amandla igazi likaJesu linamandla ukubaphilisa wherever they are siyathandaza ngisho imndeni yabo nasebendlulile Baba uthanda amandla siyakholwa ukuthi wena uNkulunkulu umusa wakho uzosala nomndeni wabo umusa wakho uzosala nabantwana babo uNkulunkulu ogcwele siyabonga ebusuku ukuthi umusa wakho unamandla phezu kwempilo yethu ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha amen Baba ke siyabonga kakhulu namhlanje siyathembisa bangcwele ukuthi sobonana Sunday ngo10 kodwa siyaqinisa futhi bangcwele ukuthi ofuna ukukhuluma ofuna ukubuza ofuna ukucela umthandazo angasithola ku-Facebook yethu inbox or abuze khona lana and noma asenze inamba yethu yocingo ethi 072 676 3536 bazalwane siyatholakala isikhathi zonke noma ungasi-inbox la Facebook noma uye kwi-page The Mountain of Prayer International Church uzothola khona futhi ube khona umlezo wakho bazowufunda ufinyelele kimi siyanthanda kakhulu emakhaya inkosi yomusa inibusise umusa wakhe unigcine kuze kube phakade amen